श्री रामचंद्र जी भी कृष्ण हनुमान को कहते हैं कि प्रथमा दारका जीवा दियोद दियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। दुनिया के लोगों, नमाज पर एतराज करने से पहले पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की साफ लफ्जों में लिखा है प्रथमा दारका जीवा दियोद दियन मुझियते। नमाज देखकर तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता है तो नमाज का आदेश देख लो। श्री हनुमान जी की जिंदगी में, हनुमान हिनन करने वाली की जिंदगी में नेकी करने वाली जात थी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, पढ़ते तो हो लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते हो। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जरूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई, लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। पूछा करो उसके सर, हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करें। उन्होंने कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति, जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट हैं बस। तो ये एक फैमिली मेंबर बन गए। वअमुर अहलका, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं प्रथमा दारका, हनुमान प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोद दियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, कायदा उड़ा करो बैठ जाओ, अत्तयात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो, कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, इसलिए कि जरूरत, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जानते भी हैं हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ, जिस दिन आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट तय कर लो, उसी दिन से देख लेना अगर इलाके समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे कहना। 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। क्यों? उसकी तरबियत हुई है। डेली 3-3 घंटा टाइम देते हैं आरएसएस को ट्रेन करने के लिए। आप देख लीजिए कि क्या तारीख रही। 3-3 घंटे कौन? बूढ़े लोग चड्डी पहन कर जाया करते थे कहाँ? नागपुर के हेड ऑफिस में। डेली सुबह तलवार चलाना सीख रहे हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़दौड़ सीख रहे हैं। जो काम आपको करना था वो काम दे आर डूइंग राइट नाउ, आजकल वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ओप्पो, वीवो, हमारा एक दोस्त मैसेज किया, हजरत मौलाना कौन सा मोबाइल लें? हमने कहा कि भाई मेरे पास 2 साल पुराना मोबाइल है, सैमसंग M30। बोला बहुत हैंग करता है, बोला बहुत फास्ट चाहिए। हमने कहा बहुत फास्ट चाहिए तो आईफोन ले लो। बोला क्या करोगे? बहुत फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए? बोला हजरत सेल्फी सबसे बेहतर जिसमें आता उसी का नाम बताइए। बताए सेल्फी के लिए मर रहे हैं। वो उसको पूछना ये चाहिए था
اپنی شریعت کے بارے میں پوچھتے، اپنے پوتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی زندگی کے بارے میں پوچھتے، احادیث کے بارے میں پوچھتے، اس کے بارے میں کوئی تڑپ نہیں، بس اگر ہے تو سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہوئی۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی لین دین ہوتا ہے، کسی سے ہم پیسہ لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو پورے ایمانداری سے کام کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک مقرر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے اسی سیمانچل کے، اگر انہوں نے آپ کو سفر میں 5 روپے دیا ہے تو مانگ کر لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حضرت مولانا میں نے 5 روپے دیا تھا اس دن، دیجئے۔ اور اگر اس کے پاس کسی کا 1 روپے ہے تو وہ 1 روپے دیتا، 2 بھی نہیں دیتا، 1 ہی دیتا، ایسے کر کے اگر 2 دے دیا تو 1 مانگ کے لے لیتا۔ تعاملوا کالاخوان، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبی کی طرح، بالکل اجنبی کی طرح۔ پیسہ لے لیتے ہیں، ارے بھیا ذرا 10,000 روپے دے دو، دے دیا، وہ 10,000 اس روپے وصولنے میں 10 مہینے لگ جاتے، نہیں ملتے پیسے۔ اور یہی قرض لے کر، القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے محبت کی قینچی، محبت اگر آپ کے بیچ میں دوستی ہے تو نفرت پیدا کرنا ہے تو اس سے قرض دلوا دو، ایک دوسرے سے قرض دلوا دیجیے۔ میرے بھائیو، معاملات اگر آپ کے اچھے ہوں تو اسلام آپ کا اسی ڈھنگ سے لوگ جانیں گے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عرب آدمی امریکہ سے عرب کے لیے نکلا، وہیں پر پاس میں انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ اس انگریز نے دیکھا کہ سر پر ٹوپی ہے اور شکل میں داڑھی بڑے بڑے، انہوں نے تو یہ کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ داڑھی میں یا ٹوپی میں بم چھپا کے رکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں بم تو ہوگا ہی اس کے۔ وہ ایک دم بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اس کو کہ یہ ملا جی کہاں سے آ کر بیٹھ گئے، یہ بم